إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. قال الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله أكبر، الله 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 أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علاه، وأخصكم على طاعته سبحانه. واعلموا أنه ما شرع الله عيد الفطر إلا ليفرح الصائمون بتمام أعمالهم الصالحة، وما ندبهم فيه إلا الصلاة ليجتمعوا بين يديه فيوفيهم أجورهم. ومن تاجر الله فتجارته رابحة، فعمل يسير وثواب كثير. وكذلك يفعل الله سبحانه وتعالى الكريم بعبده المستقيم، فيقبل منهم القليل ويحط عنهم الثقيل. وكرم الله واسع. في هذا اليوم إخوة الإيمان يجتمع المسلمون بقلب متهابة وأجسام متعانقة ووجوه باشة وعيد متصافحة. ما أعظم الفرح، ما أعظم الفرح الصائمين حين يفطرون وحين يخاف الناس وهم آمنون. إخوة الإيمان، كل هذه الخيرات والفرح نعمة كبرى، نعمة كبيرة. يقول حق تبارك وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا، لأن شهر رمضان شهر الصبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال العلماء رحمهم الله: السعيد من أدرك مواسم الخير. حول حظنا وفرحنا في هذا اليوم بعد هذا العمل الجبار تكون خطبتنا. فالله تعالى نسأل أن يجعلني وإياكم ممن صام رمضانا إيمانا واحتسابا، وأن يجعلني وإياكم ممن قام رمضانا إيمانا واحتسابا، وأن يجعلني وإياكم ممن قاموا ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه نعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم،
وأقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كوبيا مالوامبا إسويوما كازامبا daza soda du keuran do keure iko du bezini lamna yeli do sati jirmande to mona ede keuratena daza kada na kadazia ede asalatu dala fiya keure na de ni mawa na dal barakawa takwa kazande no kuritina daratena ke vizisi betala bo mona jirmande solo do ba bay ande muhammad sallallahu alaihi wasallam betala ede sahabi wa betala ede eyale deze dama na aljanna biya de sede maluwande de sede e soda la fiya chawre na deni ma na deke bisisi bela tambata manami doroze parce que to mi da pena mawo mi wa salati na prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam le di de sahabi on ki ba di de ba ho metonji e wa be me godo me ya mi le do islam de be to ha na mi anono mo be ti fafa de be ya yara ni no kule mi apata. Chers frères et sœurs en islam, la louange est à Allah, Seigneur de l'univers. Nous prions également que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien-aimé en Allah, veuillez recevoir les salutations des musulmans qui n'est qu'une prière pour nous, que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec nous. Jama malwamba isoyoma kazamba. Esora du keuron du wenverim da al-Qur'an jirmange da bedama na wurad na do na tamara wende da lade dusuluki da kede nga singe do dallan farahana esoso walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lilahaniya dusuluki wembaba wana kama na isofa mi ko bezi farami de kama diga wembaba waktu dusuluki na sora du keuron do edo albaraka nga sora du keuron do sa sedda ramu darata dabata bela bina bela mina da dara soda bata bela soda du keuron do e mumana mi de darte oseto no vive vio e wa be me gbedo me a ma unu se kata to le glona mi le saint courant me bena ni a muslim to e doya ke mi toji so to toji kaka mi va wenu egbe ya ke bi wu do anu nene ya ma ube ameke o mute wa ekeke o je do o yimoji ya ni ade va do a ona jagbaba ne wala terminer ne ramadan vo mi ameko mi we be vo mi le do azan sibele ke mi ja do azan egbe ya ni ado ma o de ji mi a o takbirato yebe takbirato mi kwa mi wo subon wa mi le wo egbo mi va do takbirato wa mi la wo ke kamila do aho mi gbo mi la do azan ma o ne ho mi abe karem na mi. Bien-aimés en Allah, par rapport aux œuvres que nous venons de faire pendant le mois béni du Ramadan, on nous rappelle que ceux qui, par question d'indisponibilité, n'ont pas pu jeûner la totalité, il est important et indispensable aussi le remplissons leur dette. Il est important que nous remplissons nos dettes. Maintenant, nous qui avions, n'est-ce pas, jeûné du début jusqu'à la fin, on nous demande de louer Allah, de glorifier Allah. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous allons continuer jusqu'à dans nos demeures. Kubia malwamba isoyuma kazamba daza soda du keurondo wele de base fakete bismillah do korna alhamdulillah daza
dan zolo e se Ramadan de tekdona ka chambela mana mi de Ramadan ka de ziyange e sora du ko rondo e tuz mana mi de wezini na Ramadan wa tuntuma we bidala e rodu mo dana do mo chewga do mo stage ga e so ila Ramadan wede do doku we bidala bina kama sora du ko rondo wa do nada tala siga bege wanja di de sere do jo e so de sere we de mana mi do yu de Ramadan dana e so da du ko rondo yele ko chona da halu wo de sere katenena tamawe da la e rodu mo dana ko biya malwamba e so yu ma kala Jamara chokoro ke soro du ko rondo wa mala da bo do fizuga marawa zena no Qur'an da gala e so se de assemble tahajjud wa al kom betara ne latul qadr da la renforcer de ko garwarna e so de Ramadan wa dena fokte tete sunna de fokto wa wa bamma al bobda nouveau de pour tete nouveau ni tete de la hania be sada chamare dangoro dal zib de naflawa e sora du ko rondo e fada be de kujuni ko biya malwamba e soyuma kazamba ci jawara na do bawo ni ganya getna farha ga nyanna nay e sora du ko rondo wa na bele kama tamaro de dalana bi mbo za ka bur na farha abe ge ba ru tamara ga nyala ga de lakazo we no wa ru nyanna ga wo to nyase lakazo yunde le sababe langane ase farha wala e sora du ko rondo e mona mi de fakti danzolo e sora du ko rondo we mi de gette do do kay na dama fakti da dani dama de punga mani da la le khairu wa di kele dama da la dama de be jawana de jeda mana Ramadan we de bela bitete de la hanya do ko bele den bi ki dama den jam dama don nyozo de kiri ko lota bela be na ko malwande bi la alquran jirman we verim da sase واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا elahania elakuru na okuru mo eloki soro du kuro du de libire e kala tara mandara e ka tara dama e ka yaza dama bela be gena ko malwande ama do gonda yaza dama be wole su wembi da la fokte dana ay tada be ze do rokke be me da ba fokte na da ba fokte na da ba ga no okuru mo na arta ba ze karo ben dali sara de dina alwatu kuru mu ga darga de di sara bin dali yom do na alwatu kudumu ga darga do yo bin dali so sedna alwatu kudumu ga baya alwatu kudumu ga ban bazi lailatul qadr alwatu kudumu ga dan bazi alwatu kudumu ga dan be be dala jingarna na aru to to man si me de jingari do du na aru da be darga do gondo sulke ben wole se da du ko rondo wa wole da tizi e da wole da yazi e so tizi da bela halwa zanda e fada aljanna posito e wa be me godo mea ila da pena ma on sekatato kudo nuna na grand ke ma unamia ele ni Ramadan alhamdulillah mile biyo so gbo be mba na me ba yin linya be Ramadan ya yin Ramadan mamle na mi o ma oni na mi Ramadan o le mi abe agbemi mi ano vi ko mi kudo mile o juro bo la we va o mule wa ma oni so so do fafa tepe amedo le va o ma te we o la me se mulo edo ma oni yodo na o ma oni yodo na o mi ame ko mi we cha ma oni ho mi abe karem na mi no vi fosito no po egbe be kike mi a ola po be na jijo kan de be nyina muslim to de pepe mi la da pe na ma o kudo nu gan ke ma o na mi ya mi wo karem so to to ji ke ka mi va welu alhamdulillah mi le bio so go be ne ho mi abe karem ke mi wo mi abe na fila o asham ke mi wo ma o ne ho na mi mi abe qur'an o ke mi hila ma o ne ho na mi mi abe lailatul qadr ke mi jia ma o ne ho na mi sara ko mi wo zakat o ke mi wo zakatul fitr ke mi wo e so fu ne ko mo mi va jan ma o ne ho na mi ele fio be do yo pata ke mi wo ma unu se kata to ele ja tunu ne be fe mu ni malaika o le ja mo e do vire le ke ya maula na la la subon e do vire le ke ya maula so tutu apoba go je gao mi le bi oso ma o gbo be ne ko mi abazi mi na mi e mi le bi oso gbo be ne na mi ya ko Ramadan o su gbo no vi mo se to elu ke mi wo le Ramadan me ya mi stage karatu e mi ve o apprentissage mi ve o mi ano no mi aso ke mi ano no muni Ramadan me de o soke na mi ne no vi o jagondo wa e bi o so soke ase soke o wa me ke jago bana no bi o so soke ja ola soke o ila mbole ke mi so wenu da bi so wenu kuda aduwa e Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ne bi o ma we be la soke mi e ke nyi mi ade le mi wa soke mi ano no mi awo no vi asine no asime no dogo no vi o akunu bi asine no asime na mi ano no mi ano jira mi adomedo no sebe no vi o do me munyowa jago na jira o domedo aleke mi wonu nana mi wo sara mi kuzina mi ano no mi le bo mi le dunu ensemble mi ale ni ke kam ya do ma o be ko ba so mi so do aljanna
et la fion bena mi wodoa mi réussi doit avant ma on ne position na pata. Bien-aimés en Allah, nous avions eu la grâce de jeûner pendant le mois béni de Ramadan. Peu d'œuvres avec beaucoup de récompenses, des récompenses indescriptibles. Pour cela, nous prions Allah de nous accorder encore beaucoup de mois bénis de Ramadan. Parmi nous, il y a ceux qui ont souhaité, n'est-ce pas, faire comme nous, c'est-à-dire jeûner tout un mois béni de Ramadan, mais ils ne sont pas parmi nous, c'est-à-dire Dieu a déjà pris leur âme. D'autres sont sur les lits d'hôpital, par la disponibilité, ils n'ont pas pu le faire. C'est pour cela, nous qui avons eu cette grâce-là, nous prions qu'Allah nous accepte et nous accorde les décès de ce mois béni de Ramadan. Et nous prions également pour les malades, qu'Allah les accorde de la santé, et pour ceux qui ne sont déjà rendus l'âme, qu'Allah les accorde le paradis. Sur ce, nous interpellons, n'est-ce pas, à continuer les œuvres que nous avions faites dans le mois béni de Ramadan. Le mois béni de Ramadan, c'est pour nous comme un stage ou un centre de formation pour que tout ce que nous avions appris, les actes de bienfaisance, de pardon et de bon comportement comme l'éthique, c'est maintenant que nous allons mettre ça en pratique. On ne va pas dire le Ramadan est passé puis c'est fini, non. Nous allons multiplier l'amour entre nous, le pardon entre nous. Regardons, à la fin, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons implorer le pardon d'Allah. Si nous cherchons le pardon d'Allah, pourquoi est-ce que nous n'allons pas nous pardonner entre nous? Pour cela, nous nous interpellons, n'est-ce pas, à multiplier les bonnes œuvres que nous avons apprises dans le mois béni de Ramadan. Allah nous facilite. Jama maluamba isoyuma kazamba. Ninna si soda du kewrondo wa bamana mi kujuni ni halita na karroze. Etengani sawa dal halita kam dadma wallan noya. Halita kan ko wadolo ta irudna bagana na be ubu joda panda bi jula da dungulu dan zalena. Patam la se na bla shaytan. Soda du kewrondo sole tamara na la kazona ga wa bana de biya na pata e fofi. Mamma tanami dona singe badur shaytan. Badolo ina de biya. Sofa da ku juni ni boroze. Sofa da ku juni ni boroze. Sofa da ku juni ni boroze. Ngora pata da lana. Soda du kewrondo kele bu kulubu wade. Sokele bu kulubu wade. Beka shaytan mona sawa jan wala da ambele se wa bada e de fadani. We verda alquran jirmanga da sese. Abi gon nya galagala. Be gon nya shaytan da la meruwa. Tawzan da sa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Anya la bele e de bazaram bele. E de to ko bimbele. E de chonjangam bele. Wonse e yelinya. Amada daldadi o yuda. Mazada daldadi o yuda. Bi yeli we bi do nyoso de sena won forose. Da ze de sena won melese e so do ko rondo la da jiwo na bele mo. Ko bi amal won ba isoyo ma kazamba. Anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bobo yu na kere batala ga ba zo Medina na faraha bobo yu kujuni be di kafirwa sahabi o boballan faraha naga ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam se simillan faraha a se ya nabi do yu nasara a se ya nabi be gada yu ke jazu yu ringa akele ga manami dedi to be de do nyozo duniya do nyozo lahira na mo sahabi o wenye bi lawo de fe ande bi yo wendi ke kala do nga se mana mi de wembe biya abige da bi de wembe biya yo ku bon ngmbele kama na mo ke so sin be na fa ba woni aljanna ko bi malo wamba sonyo de mana mi de wembe e sonyo de mana mi de wembe e sonyo de mana mi de wembe de jadama do fulaze dama de wembe do fokte da fokto we de na dike yele yo dike yele e soro du ko rondo be de wembe biya da e teno we verda se mo so mo dembe de tokuwa e dembe do donne e dembe de fulase amalega mo mbem de wembe biya da na de tamaga mo mbem e soro du ko rondo e sanamana mi na de ko ri ko de albaraka o se to mi da pe na mawo do be e to ya ke mawo na miya ke mi we de bobo nyinyi mi alhamdulillah amede we mawule e bla so so da le saraka e so so da de prison o tour c'est lui le mec ye ondo minute na o wele ni satana bobo ni mbole ke we tripoti ya me satana do na mbona mia va akora ameke mu fona zanwa réveil to cham ko sone we la cité ho do be satana ngale va nda blona ni be mawu we ni ka me nyake wo to ya 5 sur 5 e do avo va alkawli
mbedodoe ma obene Ramadan voa yela dasio ma obe kulu biwelo ela dasio wacha doko la cham le jawo won ela ni tete ko na nyekudo mi examen be épreuve na nyekudo mi entia egbekele polfo na ngile ka o Satan olo omu ko mu o le jibi mi lo be lu kenti o ma wo empêcher o ma te so bâton so do mi abe ru o mi o mi abe dovo vraiment on est na ni acha mi anya be Satan mi abe ketoy ne mi awa dire ku kaka so imavo ikeke mi la do ko ma wo Satan ni no ti pe na mi mi agogo ma o mi ado aljanna mi so ke mi anono do be Satan amulo nu bla bla volo so so ke mu vo mi pe de mi anono nti même avec un toja on peut un peu plus là c'est la gloire de femme Ramadan qui a ma pour un peu plus Ramadan jo vraiment ou le ma on qui soit sorti na le benin asine no asine mi alo mi anono mi anono onyo na mi anono Satan wa no ko be ja so su bara de bana wa enyati de ko ma we aglo fasta'id billah min ash-shaytanir rajim wala be a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim wala ko be Satan ela jo le bo yenu ke digo la o banwa o la we ma on na mi tanyo le Satan ni bi le globe prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o ya jire gadi ko yara be kaso wa jihad o be luji o du kafiroji ko boza sahabi o le pojije e prophète be mi tote mi le pojije avec un demi luji alo e be un e kpọtọ ajiri de kanami e kpọtọ ahwa de kanami e kpọtọ gere de kanami ni wọn bi duji ya efo kaka ma ukọ ela so mi so do aljanna ni sahabi o to tebele o prophète ajiri kayo ahwa kayo o be mi abeji donc na mi se me te du ebe jinjia wallahi aljanna fait vert la porte est ouverte ni pale ko tu eso ma vobe o monwa o mu aljanna be o monu le Ramadan ya ni ni nyu drapeau be jilo na no fiu o so eba fu da pata so ke ade ne ma wala da si o la ya aljanna wa ma o ne jobi lo mo nyaji ne ma o ba kolomya beji ne ba na nya nya me ko le wo nyen le Ramadan fo cha o le wo nyen ma o ne position na J'aimerais en Allah, tellement que Allah, notre Seigneur, nous aime pour nous faciliter l'adoration dans ce mois béni de Ramadan, afin que nous puissions pleinement en profiter. Il a attaché ou emprisonné notre ennemi déclaré avec ses disciples, c'est-à-dire Shaitan. Eh bien, comme il a été promis, après le mois de Ramadan, c'est-à-dire aujourd'hui, on va les relâcher. Ils vont commencer, n'est-ce pas, à nous déranger, à nous égarer ou en cherchant à nous égarer. Le médicament, c'est quoi? Quand nous avons constaté la paresse vis-à-vis d'Allah, ou bien la méchanceté vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis des gens, faisons en ouzubillahi minash shaitanir rajim. C'est le médicament pour combattre, pour lutter contre notre ennemi déclaré qui est Shaitan. Ainsi, on nous fait savoir aussi qu'un jour le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, ils sont partis, n'est-ce pas, combattre pour faire promouvoir l'islam. Et le combat a été tellement rude. Maintenant, ils ont eu la victoire et au retour, quand ils rentraient à la maison, les compagnons étaient très contents parce que maintenant, ils vont rentrer à la maison et revoir leur famille. En ce moment, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, les dit, nous avons fini le combat, mais il nous reste encore le plus grand, le plus rude. En ce moment, les compagnons sont tués et ils attendaient que le prophète continue la parole. Parce que le prophète a dit, ce combat-là, quand nous avons réussi ça, nous aurions dans le paradis. Et puis le prophète a dit, le combat le plus grand que ce que vous venez de faire, le plus vite que ce que vous venez de faire, c'est de combattre notre cœur. C'est de combattre notre cœur. Le Ramadan est fini, mais il est important que nous nous pardonnons encore. Il est important que nous continuions les actes de bienfaisance, l'entraide et surtout les mosquées, l'adoration vis-à-vis d'Allah. Qu'Allah nous facilite. Obiama lomba isuyu makazamba tonguke de yanna solo soli kile da madi pedu ke di jingare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jelda hadisi na tudozo jamba geda fi verge solo du ko rondo wa bada ku juni da yamal womba Ramadan da isuyu nga wa fa Ramadan na dizi na kodedo na soda du ko rondo jona be jeda la haji wa winti wala bedena isuyu nga wa asri limamu woro ese asam hal Ramadan intena imani na dizirina si soda du ko rondo we jey idala hajo winti wala bedena we wa burlela tal qadr imam woro na diziri na tamodu e soda du ko rondo jodona fe jey idala hajo winti wala bedena bla bran batable so wo e kele manami
abla aso wa jede yum beti wala ko tambata ro zubda ke aljanna iso fa mana mi aljanna ko biya mal wamba iso yuma kazamba annam muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alimaka bis madina na iso yuma no la wa bani jobala tuba sahabi wa no le ba god bala tuba bala tuba na bada kodum kun kari ibabuwe nya sa dada batana baro na kun karwana na bare de kun karto dona nga sosi la ma majina ira wala serious wan wala kun kari o desi la le de kun karto do bla bitage halu wora be de na jihadi daga baga kun kardo ma jihadi da nga baga kun kardo nga ras be de ke no abur na jihadi do na aljanna bele bisu na sala woro ga sele ni we ni de kun karto do na so bo zero nga sahabi jirman ba ya tolhana ide rumda we ni de kun karto do na e bisu wannale ele wo bizanda wanju aljanna bandolo se so be ka we ni kun kardo wa da sam wa ti jihadi dana ele ko woro wona bele repetition wona bele bi musi ga sa ni ga bil lambele ande bi be o bi man na dum dana bi lo mama ci ba ga se be kala nya mama ci we ni wa se kada kun kardo mu min matabela na jihadi daga wa za ase wala ramadan ide we zuda o fok no fok ti de we zuda sai o da sa biga we ni wa se ele wora min dom se ile de kun karto do bele ni o yu ramadan ande bi o yu ramadan ngande bi se mamu na mi sora du ke urondo ramadan de karama ke dal baraka ro de dal janna de so de waka we ni wa da se me kai de jambe wole se ramadan na abger wale kada e furmanya de kasana wonti be mina manam ko jamal wamba bawo ni kati de ramadan bawo ni kati de fakte bawo ni kati de chimara be ka be ka setena de la renforcer mas yede ramadan aso na arte vire nyata nyandele nyede wum disen la multiplier la renforcer yede adoration wana be la be wole ko de ramadan wa mo so manam ni de fakte na de ko dal baraka o se to e mamle nya do be da nya be duaza ele jibe prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam de ko nami be amede pepe ke bla ramadan be wetiri kudo hose kudo ele dobe mawgo ele jifentu le munya amede pe bowa obe mawso e ba fuda dan so ke be wo ba ya ameke tawo asham na fila ke bi wona le isha be godo me le imam be godo me kudo hose kudo ele dobe mawgo be ele jibe fentu le ya obe wa glo na be o so e ba fuda dan ke be wo san so ke le latte le cadre de avec que force de que pas ta fond dernier 10 jours midi et ça amérique peut que wona le do imani kudo hose le ma ko be le ki fin tous les o so ba voda da pata soke no bi ko se to le ma so ko ba voda da soke wa nu ke gba pato aljanna e ki am sha me le protéger be karem nya so ki sa le kava e wo prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam be ga pour le Medine ame be ba tuba wa me be tuba jour de cas fifi amerika iba gbagba jeje subo le adini ame ijana gbagba kaka gbereka oyi ger me o wile ya mo le grobe ko le kamia ebe nu nyoda ijana gbagba o gba wile jihad me gbo ebe fe gon ke mu jana gbagba wa eya ekule ebe ngodo me a sahabi ko yo na be talha ele paula lomi muzereka muzeveu ameke mu jana gbagba wa et plutôt valer aljanna be romonu uhine le jadobe amiki jana baba jole mbodome et mais qu'est-ce que ça veut dire et le rabbi prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam prophète Paul qui le premier de sahabi oda amiko tuba la lomeno le fia amiki jana baba ka bi ba kuma ouais ami ya ba ku 2 ans après le bobi iya et le nya amiki jole ya aljanna jole je kona amiki jana baba prophète de ametu tuba to e o karam le ba gbemi e be tuba o karama e be awo ame yale obe ya o karem ba albaraka en jolo wal jana ne tuba intia karem ya ke liwa ame de pe ba gbele be karem e luke ma o gbe no be ba woni haram wa karem go dasi complètement luke ma o to no be halal be nya libi ne ano we so no yi nyoeko wa ngadasi o ano we ne lobe o munya nyoeko la o e ma o la mo aljana ma o la dini mawle pusi na nyapata ne ba jomiro monyeji ne mi anya be na edode pepe ya yebe ruwu mawo kona ramadan e wenu nyode nami alhamdulillah mawne ho nyabe karem na le messager sera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit toute personne qui jeûne avec foi en cherchant l'agrément d'Allah, Allah va lui pardonner.
Il continua en disant, toute personne qui fait la prière surrogatoire pendant le mois béni de Ramadan, en cherchant bien sûr l'agrément d'Allah avec foi, sera pardonnée. Et il dit encore, toute personne qui, dans les 10 derniers nuits du mois béni de Ramadan, a cherché la nuit du destin dans l'adoration, Allah va aussi lui pardonner. Et si Allah lui pardonne, qu'est-ce que le fils d'Adam aura si ce n'est pas le paradis? Qu'Allah nous accorde le paradis. Et pour soutenir ce propos, nous allons, n'est-ce pas, écouter cette histoire qui s'est passée au temps du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait deux compagnons, deux amis, qui sont venus le même jour chez le prophète alayhi wa sallam pour se convertir en islam. Parmi ces deux compagnons, l'un, n'est-ce pas, œuvrait beaucoup dans le sentier d'Allah, et les gens en ont témoigné. Et il est mort même dans un guerre sainte. Alors, les gens ont dit, lui, là, d'emblée, il a le paradis. 2 ans après, le second aussi est mort. Alors, quelques temps après, le compagnon Talha ne fait que rêver des dieux. Et tout le temps, il voyait plutôt celui qui est mort 2 ans après, rentrer au paradis, bien avant même l'autre qu'on appréciait. Ça répétait de telle manière qu'il est obligé d'aller voir le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et il dit à Rasulullah, regarde ce que je suis en train de voir dans mon rêve, alors que l'autre qui faisait beaucoup et est mort même dans le djihad, il voyait que celui qui est mort 2 ans après est rentré avant lui. Et le prophète a dit, est-ce que le premier a eu la chance de jeûner le mois de Ramadan? Les gens ont dit non. Il dit, alors il est deuxième. Il dit, bien sûr. Il dit, alors je vous assure que si votre est rentré bien avant le premier, c'est parce qu'il a eu la chance de jeûner le mois béni de Ramadan. Ceci prouve à suffisance la grande grâce indescriptible que Allah nous a accordée. Sur ce, fils d'Adam, protégeons notre œuvre, protégeons notre adoration. Ne dites pas que Ramadan est fini et puis nous avons commencé les choses que Allah nous a interdites. Celui-là qui a été accepté dans son adoration dans ce mois, ce n'est pas quelqu'un qui va lui dire. Lui-même, il saura dans son comportement et dans sa manière de vivre après ce mois de Ramadan. Allah nous facilite. e sora du kewrando e mudade ibada e sora du kewrando e mudade fakte e sora du kewrando e mudade asamwa e sora du kewrando e mudade lailatul qadr e sora du kewrando e mudade sarase e sora du kewrando ko bida dana so du potam hal bede e sora du kewrando dana bi ke bin so talna be ze kafate e so talna be ze kafate lana ba de raga fara lawe zin rozi zin kini ay de ko ri ko de al baraka ko biya malwamba isoyo ma kazamba dan solo isora du kewron du de jeli do bona na da jana wo baba lorda ngesi je de gera dona bada zemi na bende lahira isora du kewron du ila dawa gafara isora du kewron du ila dawa gafara irage bo zolo da bana be de windin hada ban zamba de zole da ba wonna ban zolo so be jeli da nyambe mun go an loro nyana a do ken nya won zo nya jojo iuru rozo won zo nya farha ga wala nanya won mo zona ka won mom nanya ama wuro de lewe de nyon nyon zo ka ga nyon kama nye fiti ko chao tetenga ko won do so papa nda mo ibi kama ladona chao ton fo ko zanda na de kuyo won mo zona nya ga had mama ko ne mo nya ama chao mo awe de elo wa mu ke de ge do ken nya ama nyon nyon do ken nyon zo nya nya le zin zo sole da nawo kirki ama da kata aljanna da sole da nawo kirki ama da kata aljanna da do da biya sole da ni ba da kunya mane do wuro bibi boss ba wuro na be ka kirki da balado ba sole da da na de ko ri ko dal baraka da solo isora du ko rondo e cada da al hajiwa da na bi je ben isora du ko ron talla bi ka fase da solo so te de to ala fiena ga da be dir la ibada halabi kedo anya gene de nyano faratan liasu tan fanan la wala tajan dan solo so Palestine so du ko ron fadaw ko so fadaw ko jundi betul maqdis so kabsna kamal wambande so kabsna kamal wambande te du titi da yu ko barawa wana so fo bi de sonji de ci ala fiya we so to ci konda ala fiya tawre o do kay na dana so de dana wa salam salama so fadaw ko jundi na de ko ri ko dal baraka o mbara ko tasu de kele dana so kele be
ko ni se kele da na so kele bodo malwan de so pa da te da ya malwan ba so pa da badan zulu so de gilde de farande kele de ko na so pa da we ala na da la so pa da we biye no ko na so pa da we ta janda zulu so bir bara kadri musulman so pa da we kadri musulman so pa da we so fa da ko jumini entini ba wo gide kadri ke malwan na so pa da we bizanda bo de ba si goro so da ciwo baba si tim so pa da bo roze o baba mboli be de retraite wana so kilo be kidi o baba ba mana so be de carrière be salam salama o baba ka ba de be de société privée wana so do al baraka bo roze ki yakene de na so le mikiu na sara ki yakene de na so le mikiu na sara ana sara te balanda so le mikiu na kujumbusu bon jo ba ma era roze mo bodulu wana aba nga chuta e so be sina le heri aba musu bala be de chuta so fulu bo roze na de ko re ko dal baraka mongodulum sotara bawo nake mongodulum sotara bawo nake nyonya nya ba fay batal na tuku na kufulo na kitakanwa na ndo sbe patim be wa ba ma zuma yo mongodulum le na rab bele dala ke mo na ngewo solo da chiwo na ne ga don solo so de jili do gona Allah so dumi al baraka Allah so dumi al baraka de le na do gona de wele na bo yi ta na so do al baraka wo bili la do duke ni dana won be la ga min lam so ke le bu kulubu wade mide hiye tazoro sodo albaraka mide ruru roze sodo albaraka mide biye min jade na sodo albaraka min jade ge an na tizi zaman pour mu tan ko kele so kele mi de zemna so kele mi de zemna mi dawo babo na loro na sodo albaraka bo baba fe na loro na rudu jirman ke de albaraka na le tel kader de albaraka so fami loro albaraka nge bo bendi asonde na so seno mi de di na barawan loro na bisam kele ke wan ya loro se kabla so la da loro ko na baraba ma loro bu do to ga be do lo hallo taw be ru sto be do bi yubele na bo san na bele so to lunjele we ha ma nya so loro we so ko ko be mi nyana so to lunjele da we biya fo biya wan ja di hiyo wa so kele wa arziki kele wa tabe al barakanna biya le wan ja di hiyo le katana ba fonde na ide ko ri ko de al baraka so dan so nya hiyo ti ja na wa yana so do kananga da iyo titu solana so le tezala kananga iyalu we ni nga no na da widi da ga wana so le widi be se fadama dan so lo so ba woni de tamar da ali na bismillah da kazona alhamdulillah so fada ko koro kazange de farande kana alhamdulillah da za so farande wana trinya dalena si sinje bavo si kefete bavo si reso tom kefete tom si limamu wa salima dirwa si kadrwa si do farande kana da za so isole lu rokbele hala aljanna da anya ogoni ganya na bele dirigeant wa chole dede dirigeant wa be sosi da wala fia so fada ko tudini so do matre no tisi so la da yarda ka de ko ri ko dal baraka dan so be gada sitta shawwal so do ko rondo fuzi keleda be gada la so fuzi keleda bo babo nakama so famille ko be de fara be de so kamara yo bawe ni nga bendi kamara be be di so kamara so fada ko di fara de kamara do de tan wa bana da bo di skin sa nya de yona wa situ wa di fara no bu ba wo yo nya ka bi fara so ni de ko nyamani jama mal wo mbal dingara la fiya do korna la fiya bawe ni di wo be ga halalna wo bi ñe di fokte dana tar nya di dibila wo bi ñe di sin de di ñe sen yele na yalla tubana ngete kena singi ko to sa di ngara ngam be di me di chuko ya mo nyo chuko ke problem ke sojo bu do ke problem do sojo le na so di halal an do nyo halal do amade kala tabzir gaspiya di fe kazo ñe di gabe gabla na abi mo na rute e dalu ni bonan jele bamba nyala da ñe le do la faraha bu ro se ga ba zakat di fitiri ño ñe di bla na le do di ko bo kasol naro e so do dal baraka e so ni manam ile de ko ñamani e so fu do rasiri allahumma rabbana ahsina aqibatana fil umuri kulliha وجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بدوام العافية وسر التوفيق تمام الوانبا دانبا ميلا بارو بدمانا مينو بيدر دار دي بعض دانمركن أصوي ديسي دافون غيرد كوجوني مدنا تناما ما تبدأ be rajan den ze kilona anya gena do sukulu mbla namu wa wala bi kesiki rajan da maro na bi jamban wole sabe go se kala dana dangba di turi ke namu dugo den ze na ro baraka ta dalena da be si sikawa jana sikawa go na mbla belana solo du ko rondo fada ku judi dogo biya ba ko belega be lawe bela do bo do ro be ngete
nan kelle bana ben zena ga bogo na dam ko bongo go su mi dara go su na ci kuli biya ban ban do do sa ba cha tele mu tala siga ba cha tele do ma da ngwer kana be ngwer kada don bo de bese lele jingaro ko bongi na mo ga su go na ba bo wala da ko so jingaro ko bongi da ma de kana do tere ko bongi na kro wana ban ba da autorisation be te de ko na wa zo bale hal be fi da sa ko ba tan ba ngi se maluwa ba ba ga bala ala wala te ta maluwa no wala ngi de da na da nyo dando na so albarka ga bi de da da hal ba pas bo ben se so idi de so se de bela na so wa dal na da na mo jambo ko ro re na mo ga se se idi ko bongi so du ko rondo dal na da e fa da ko juri na de ko ri ko da albarka en français. Bien-aimés en Allah, nous voulons donner une information importante. Comme vous l'avez constaté sur là où nous sommes en train de prier ici, on va commencer la procession. Donc, si fait Allah, à partir de Tabaski prochaine, nous avons prié l'école comme la CG avait dit. C'est plus vaste. Déjà, nos autorités ont fait les courses, tout ça bien marché. Donc, à partir de Tabaski, nous allons prier sur le terrain CG avait dit. Voilà nous facilite. Même au Colombie, Tabaski, Inch'Allah, à Goubazan, CG avait dit, mais le fils est mis le gars au salarié. Il peut me fier à elle, le mieux, on le voit, bâtiment, au micro, bâtiment de haut, le gars au et qui a fourni le gars au Tabaski, le moment où on Colombie sur le fou. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعيدكم مبارك. آمين.